जमा हो चकाचक फिर पान शबा ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हुई गवाई पान बनारस वाला बनारस वाला भूल गया बनारस वाला भूल गए अकल का ढाला फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल छोरा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला बनारस वाला भूल गए अकल का ढाला फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल छोरा वाला छोरा गंगा किनारे वाला सूरत में मर गए सूरत में मर गए कैसा बोला भाला कैसा बोला भाला जाने कौन करी मर गया मेरी कष्ट काला আমাৰ ইমান ভাই যে ইমান ধুনীয়া আছে কোনে গমে পোৱা নাছিল প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ ইমান ধুনীয়া আছে কথা আমাৰ আৰু এজন প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ আছে লগতে ইয়াতে তেওঁ নাচিব লাগিব কিন্তু দেই এই মানুহজন পাতলা টুকুৰা আছে কিন্তু অলপমান শকত আছে তেওঁ নাচিলে নিশ্চয় অকণমান তেওঁৰ অকণমান ছবিটো কমিব দাদা প্লিজ ইমান নাচিব লাগিব হয় নে বাৰু সকলোৱে আৰে ৰাম দুহাই Thank you.